Okay, good morning, good morning, good morning, good morning to each everyone ubas. Nandito naman yung lingkod, si Pastor Armando Ismontero ay nagbabalik sa ating munting programa, The Gospel of the Kingdom. Now, welcome to my FB page and YouTube channel, Pastor Armando Ismontero. O ang ato ang main theme, The Gospel of the Kingdom. O atong nakita ang ako ang profile, no? Church history. Mao ni ang kasaysayan sa iglesia sa itong Ginoo. Pero dili na mo atong hisgutan karon galaigsoon. Ato ang hisgutan karon na may tungod kini sa kining three general group of people. Shout out sa tanan nga mga kaigsuonan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nining adlaw pitsa 30 sa bulan sa January 5:53 nining sayos kabuntagon. O gato na sab nga ipadayon ng ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo alang sa mga kaubanan ako sa Missionary Baptist Church. Tungod kay ang Missionary Baptist Church nabahin na pud kiniron sa duha ka bahin na dunay gitawag nga traditional o kaning naitawag nga covenant. So hinaot nga nakatutok mo sa mong programa. O dili na to ni mahuman karon tungod kay taas-taas kini, pero ato lang ning ipadayon sunod nga higayon. Now, kini nga three general group of people around this earth o around this globe, ato ning mapansin mga kaigsunan based ato ang pagsalakay o pagtuon nga dili unta ni kagustuhan sa Dios, pero tungod sa mga reaction o response sa tao nahimo kining tulo tungod kay dili man lagi tanan nga maghinulsol, dili man pud tanan nga mopili sa mga pinaka-the best nga programa sa Ginoo. Mao na nga nabahin kini sa tulo. O gato ning makita sa balaan nga kasulatan ni Galaigsoon sa Galatians chapter 4 verse 21 to 31 and Genesis chapter 25 verse 1 to 6. Now, palihog pag-pick up sa mao nga mga backup nga scripture tungod kay dinhi atong masubay na dili lang kini tulo ka hutong duha ka hutong kunili tulo kini ka grupo sa maong tao nga diin na karon nag-existar ning presente nga kalibutan. Dunay mga kaigsunan nako sa Missionary Baptist nga nagpabilin sila sa ginatawag nga two destiny. Nay mga gitawag nga osas, when you are saved, saved forever, and you got it all. So gikan man may diha galaigsoon. Apan sa Covenant Missionary Baptist galaigsoon nagtuo kini og three destiny. Unsa maning three destiny? Nagtuo nga adunay sa anak sa saad, adunay anak sa pagkaulipon ug anak sa pagkawala. Og hinaot nga inyo kining subaybayan kaning three general group of people nga diin gistorya na ni sa Galatians 4, no? Kanunay kini nag-uban ang anak sa saad, anak sa pagkaulipon sa Galatians 4, pero naay missing link dinhi nga wala nila nakuha ug sa covenant lang ni na-explain kining gitawag nga anak sa pagkawala sa Genesis chapter 25 verse 1 to 6. So igalagso nato ng sugdan sa pagbasa ang balaang kasulatan dinhi sa Galatians 4 21 to 31, matod pa dinhi, sultihi ako, kamo nga buot magpailalom sa kasuguan. Wala ba kamo makabati sa kasuguan? Verse 22, may nahisulat niini nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki, ang usa ka babaeng ulipon ug ang usa sa babaeng may kagawasan. Verse 23, apan ang anak sa babaeng ulipon na tao sumala sa paagi sa kinaiya, samtang ang anak sa babaeng may kagawasan na tao pinaagi sa saad. 24, usa kini ka sambingay niining mga babayinhana mao ang duha ka pakigsaad. Ang usa gikan sa bukid sa Sinai nagpasanay og mga anak alang sa kaulipnan, siya mao si Agar. Verse 25, og si Agar mao ang bukid sa Sinai sa Arabia. Kini siya nahisibo sa Jerusalem nga mao karon tungod kay siya naulipon man karon kauban sa iyahang mga anak.
Verse 26, apan ang Jerusalem nga tuwa sa itaas, may kagawasan og siya mao ang atong inahan. Verse 27, kay nahisulat kini nga nagaingon, pagsadya o ikaw nga apuli nga dili na manganak, paghugyaw o suminggit ka, ikaw nga dili na magbati sa kasakit sa pag-anak, kay ang babae nga wala na tagda labi pang daghan og mga anak kay kaniya nga adunay bana. 28, karon nga mga igsoon, kita ingon kang Isaak mga anak sa Saad. Verse 29, apan maingon nga kaniadto nga panahon na kadtong nataw sumala sa paagi sa kinaiya, milutos niadtong nataw sumala sa espiritu, mao man usab karon. Verse 30, apan unsa may ginaingon sa kasulatan, hinginli ang babaeng ulipon ug ang iyang anak, kay ang anak sa babaeng ulipon dili makapanunod kauban sa anak sa babaeng may kagawasan. Verse 31, busa mga igsoon, kita mga anak dili sa babaeng ulipon kundili sa babaeng may kagawasan. Praise the Lord mga kaigsunan. Mao kini ang pasahi sa Biblia sa Galatians chapter 4 nga wala diri nahisgutan ang ikatulong kining gitawag nga grupo. Ang gihisgutan lang din anak sa Saad nga diin na matrace up kang Sara og ang anak mo si Isaak, og ang kining gitawag anak sa pagkaulipon matrace up sa kay Hagar nga mao si Ismael. Pero dinhi sa Genesis mao ni akong giingon nga na missing link tungod kay diri sa Genesis 25:1-6 naa day ikatulong nga babae si Abraham, og atong mabasa karon matud pa dinhi, og si Abraham mikuha og laing asawa og ang iyang ngalan mao si Ketura. Verse 2, og siya nanganak kang Simram og kang Joksan og kang Midan og kang Midyam og kang Isbak og kang Suah. Verse 3, og si Joksan nanganak kang Siba og kang Didan, og ang mga anak nga lalaki ni Didan mao si Asurim og si Litosim og si Leomin. Verse 4, ug ang mga anak nga lalaki ni Midyam si Ipha og si Ipir og si Inik og si Abida og si Ilda. Nga tanan kini sila maoy mga anak ni Ketura. So mao ni mga kaigsunan nga lisod kay mga pangalan. Verse 5, og gihatag ni Abraham ang tanan nga iya kang Isaak. Verse 6, apan ang mga anak nga lalaki sa iyang mga puyo-puyo gihatagan ni Abraham og mga gasa, og sila gipalakaw niya sa halayo kang Isaak nga iyang anak sa nagpuyo pa siya sa dapit sa silangan ngadto sa yuta sa silangan. Mao kini mga kaigsunan ang kasaysayan sa ikatulong nga babae ni Abraham nga tawag nga Ketura, ug naapod ni siya mga kaliwatan og nahimo kining giterminuhan og anak sa pagkawala. Mao na nga nanay na impierno dito atong taong dato sa Lucas 16. Unya di ba gipahinumduman siya nga matud pa ni Abraham anak sa didto pa kas kalibutan nabuhong kas tanang mga butang. So naanay na impierno dito mga kaigsunan kay nangayo og tubig. Unya mo tong kung di daw sila mamati kang Moses ni samot nga adunay patay mabalik. So sa panahon pa to ni Moses og atong taong dato nga na impierno, naghangyo taon siya nga paadtuan ni Lazaro kay aron nga napa daw sila 5 ka mga agsuon aron dili daw maadto dito siyang nahimutangan, kaya kini nga mao nga kaliwat naanay natugpa dito sa impierno. Og kung imuhang subayon ng Lucas 16 usa ka na ka allegory pero tinuod mga kaigsunan nga aduna gyud anak sa pagkawala nga din ang final destiny mao ang
impierno ug ang impierno ilabay na pud na sa lake of fire. So dili ta ka mag-focus dinha mga kaigsunan, balikan nato ang una nga destiny og ikaduha nga destiny og ikatulo nga diin na matud pa din ni the son of promise, no? Kining the son of promise matrace up ni sa anak ni Abraham nga diha kang Sarah o kang Isaac, no? O giterminuhan is Biblia nga Israelite kani daghan naman o Jews o mga Hudiyo. Imong mabasa diya sa Romans 9 verse 4 ang Romans chapter 3 verse 1. Sila ang himusa kayo kay sila mo ay tagaan sa maong kasuguan, the covenant, the promise, o tanan-tanan na adiha mga kaigsunan sa Romans 9 at imong masabtan. Ikaduha, giterminuhan kini og special people. Deuteronomy chapter 7 verse 6 and 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10 and 1 Timothy chapter 4 verse 10. Nga diin na aduna gyud term nga special, peculiar, special maura na mga kaigsunan. So naa sa Old Testament, naa pod sa New Testament. Now, kining son of promise mga kaigsunan gitawag po ni og firstborn church nga diin si Kristo maoy founder nini. Hebrews chapter 12 verse 23. So pick up niya ang mga verses mga kaigsunan, dili na kay ko mobasa din ito kay taas-taas gini ka mga pag-explain ini. Mo hinungdan nga sa kang Pablo dunay na nakatulog ug nahagbong. Kini kaupat gitermin ang kaupat nga kanang gitawag nga term sa grupo nga iyas Ginoo kanang the son of promise. Kung makabasa ka og ship mao na nga naana sa grupo the son of promise, no? So gitawag na ship ug ang kining at kaatbangan ni goat, no? Ang mabasa sa Matthew 25:32 to 33. O terminuhan po ni ang diri sa son of promise nga spiritual, no? Samantala ang wa nasakop dinhi dili materminuhan og mga espirituhanon. Mabasa nimo sa Galatians 6 verse 1. Dugang pa sa verse 6 sa ikaunom ang grupo sa the son of promise gitawag kinig the house. Kasama sa balay, no? Nga the pillar and the ground of the truth. So ang church sa atong Ginoo gitawag flock, no? Fear not, little flock, for it is your Father's pleasure to give you the kingdom. So mao na ang mga grupo, the son of promise, the house, the flock, o sheep, o gitawag po ni the temple, no? So daghan kayo ni siya og kanang mga terminology, pero isa ra na siya ka grupo, no? Mao na ang first destiny nga gisgot og son of promise nga makita diha sa anak ni Abraham kang Isaac kang Sarah. Og ikasyam, the body. So every time nga makabasa ka sa Bible, the temple, the flock, the body, usa ra ni ka grupo higala igsoon, no? O gitawag po ni the saints. Unang Korinto chapter 1 verse 2. So mga gitawag kini nga mga santos. So ang tawag og mga santo karon buhi pa, pero sa uban nga bahin ana ra tawag og santo kung patay na. So ang iglesia mo ay makonsider nga gitawag og saints, no? 1 Corinthians chapter 1 verse 2. O i-counseling nga terminology, the kingdom. So pagbasa nimo sa Mateo 5:3, nagtumbo na og nag-refer na the son of promise. Yang giterminuhan sa atong Ginoo, my kingdom, no? My kingdom come. So mo na nga grupo mga kaigsoon. Ikadusi, the bride. O kini mo na pinakanindot tungod kay nilutaw na gyud diri og hayag na gyud kay ni nga lahi gini nga relasyon ngadto kang Kristo nga mao nga grupo. Hamak mo bride. So mo na mga kaigsunan atong makita dinhi og ikasubo ko nga dili nato kini mahuman karon tungod kay
taas-taas ni og jutera pod ang maong oras nga gialaw aron nga dali ra kini ma-upload mga kaigsunan. So kung inyo nakuha ang mga verses, so dapat ato nang mabasa, pero dili na nakaay na kung mabasa ini nga takna karon sa kabuntagon tungod kay limitado ang atong oras. So ug mga adlaw, so ato ning ipadayon, so mo tabok na ta sa kanang gitawag slave sun, no? So dinhi atong naisgutan karon na sa no promise o ato ning ma-review gamay ugma o sa sunod kanang gitawag slave sun. Naigaligson, daghang salamat sa inyong pag tangkilik o ginaot nga dili mo makalimot sa pag kining pag-like or pag-subscribe sa ako ang YouTube channel. Kini ang ubos nga alagad si Pastor Armando Montero. Hanggang sa muli, magkita-kits tayo. God bless your heart. Bye-bye.